ويسلي أبطان الشي مندر كنبرن كله كل كيزي بزرعي قطر دستولو قواليون أو كأربو نيرا اتصبق قات أمي نساون تفتوس لذنبرات نغلت يومي كبدومن دحارجن برحقتن بموتن مخنيات اتفورا مولاقات التفتنة هيوتكنا نو حدا من قد تمتصوم أمون قد كانت سوات كوينو فورون كوارز دخول قات أمي تاتي قات موهم شوعي نيرو بهيوتن منبار اتوسان نجر حقا نيافقر مخانوس تردو نحقا نيافقر تواهيو لزخفل المسواتات زري بتعمو حارف فيلميو مسايد سنحو حرق ولا حميمو أو حارات كوفيلون كالو أبو حقو مسئين تتأيقو فيلمنا يجمر اتبو حقو ويبتو حيزولو خمس متسخ فلدن كالو اتوالى حقو سينيرو دحارجن اتو ويبتو متسحف مخان متفلت يدبرو اتمتسحف بزعام صحبيت أراويتات زنبرا باسن حقا نيافقرني نيرو شعوت غولعة نشتي دلي زحادر يمثل نخم بواللوين نبو حقو يحاتمو اتعاوي سوعي منتسر جيرو كان بواللو يجمر أحد ناقت أرمندرت نبر زنبرات بتركاو استغالت كونجو قال نيرا نتنا يحرش بعلوان زخانة ويسلي زبحال ودي زخانة نجار قبرلات حتون كلا كم زدلقيونا ولي الززانيرو ويسلي نبتركاو كاو كلمة حيزيز فتوى حزقنا نساونا فتتوت متزلعات مثل دحار حدا مشت كل يوم كساعة مهقارون كلو اتوالعه بالتاريخ قريلوه نبو حقو يقوارصو أبو حقو قنا نشيت عقص تقبر كم زلون التاريخ وين حارفنا وانا خمس خيدني نقرأ هذا معلت نجوه ويسلي نبتركاب من مرعو زغل وقول هافت خمزة واللي نقرأ نزغعة نو كلا عد خير خسار رحن اتزدريو مسرخة وغعة تماليس خمز مدزن كاليات واللامو قعزو يجمر ويسلي مسكادة دحر قرو معلتات بتركاب حد حمازينا يمزحة ويسلي من قدن كالو بتحيال شفتات تحيزو كمستقاتل تسمع دحر حموش عامتات بتركاب حزون نابو يسلي نحاسبت نخالي سب كيف كارت تنبر بتحقنا يتعدي انت خوين خاعة اتنقوس هامبردينك عبتخاب زلو عوالد دس زلو تمريق خمرعو مسل اللو نزي خاعة بتركاب سبيتو نغتكوني مرز أمو نساون ممارد سلزي بالله تسمعمع حدا معالتي بفرس جيرا بتماخل جاكانا قادبتن كلا سلسة شفات مرزيومي عقتوا نتواسيني زبال حتصير مراحيوم سبيتو تكوني لهم يمزوز دوازلو كواتهم اتبتع مجازي سوايقنا اتسكبروا زلو نقر تخكل مسيو يتسمعون واسيني قنا اتستوهالو بچا سؤالو نخقبري زغاقرو اتخالاي دقافيو إنيغو مونتاين تبهال مجمري حالافي يخرخوان كالو بتعم سكارم سبينيرو ناتو علتاون اللو ايو حازقنا ابناي فيزيقون نهوينو اتسقبرو زلو نقر تخكل كم زيكون يزارب سلست يوم نبتركاب حيزوما ناو جلوان ناخدون كالو بتركاب اتنقوس انت سامعو كم زي محرومنا نقرت تفارحهم تجمر واسيني قنا ناتا مفرح من الماي مثلون أبد ساعات بتركب كلمة مارت خمسة ولا مسريت كابت جلوة زليلة نبت ما يتقل أمه إن حمست نمن درحت من الاستموكر نستازي فلتتو نجرجنا اتوحري بعبيت زبالو عستاز تملايين يرو اتقولها حزون عرفت خواسدي دلي التاريخ كنا يغزل اتفيز السمو جزيف سواي إيدو سديدو نبتركب حزامو نبت جلبيتوا أبد ساعات ينيجو حنت كاتلون جلوة بدحريت كم زنبارة يري ناينقص وتقدرات كوني خلي لهم سلاز حسوا قروا يفرحوا واسيني قنا من الماي مثلون مريت مسواقحة اتناي بحر قعزو أمود يوم عبت اقرن باطات يبزحو شعو كلهم بقمت تنتقلتيلو ناولع لتنباي ديو قن حدا زي رايوه قلصو بتسليم جرك استشفان ودي بدحريت كاتلوم نيرو نصوم ناولع لخديون كاللوون تقاتيلوان بتقمدي ديو أولع لمسواتحو نسوني ديو كام زلو سلازرايو واسيني نتقمدي غورتو اتودقنا عب من دغنايت انبات تسقعو كمودا يترف حزون بيرو ترقيفو يديو كام زلو مسرايو إنيغو أو خوينو خباسو يترف كالوتهم قنا نبتركاب حيزوم وايخدو إنيغو عبد خوابي بلوت ناي سيف تقالا سايو كان محزي زشنفو سوون سلازيلا بغلتو بتعميز تأمامن حزون ناي تماسك زقارو دي ممزعو خيفرحو كوفي لي تسبيو ساني حون نخدي يولو قمالي لأخلمو نغالسي الزقاجو اتبع الماسك ودي ناولع لمستيبة تنفاس خصاب زكل إنيغو بزعاب علو ينقرو أبو بهز آنون كالو بحارش دشاز عوت زلو سبي تقاتيلو إنيغوون هيوتو مولو نزسون نقالش ولان تنورا قنكرا خوي كعلن قاو شعوت حيزو نباسيني الناس رح يزنبر قنبو تحرشي يغفلون حزنو وقاتيلو زلو عدا كل خفل كام زغاني ينقرو اتحاد شوي دقنا من ما يملسلون دحرزي اتباسي يجمر كلت يوم بتساقما ايدوم نتسايف حيزوم عبترجان تقاتمو بافهم قنا نايسلما وسواق عنيروهم بدحيو إنيغو خيدنا قصو يلمبر بيمانا إيدو كاون لعل خباس كم زغل يريو أقاطعم خوينو اتبع الماسكون نينيغو حال يمبر بيمانا إيدو خباس يغليو شعو كلت يوم بيمانا إيدوم اتخكلن يكلتهم يوصوو دحرس وسنة من ملاس اتبع الماسك شنيفو سيفو أو كدم إنيغو يقورو قندو ما قتلو يدلين اندحرعو قديفو غعا ددحريو كاتلو يو ناز مفتحيلو حالا جزي وقعمو إنيغو عرس حيت يودق
ቀፂሉ ንበተርካብ ክረኽባ እናጎየን ከሎ ሓደ ዓብዪ እምኒ ንንእሽተይ ይስሕቶ ፊዚ ዝተለዶ እምኒ ኮይኑ ኮነኢሉ ከም ዝስሕቶ ገይሩ ሰዲድዎ ኢድኒ ተታሒዞም ክበኣሰው እውን ይደሊ ኣብ ቅድሚቱ እቲ በዓል ማስ ደቂቕ ፍጥረት ስለ ዝነበረ ንዕኡ ምሽናፍ ክኸብዶ ኢሉ ይሓሰበን ግን እቲ ባእሲ እውን ከም ዝተጸበዮ ይነበረን እቲ በዓል ማስክ ብድሕሪት ከይዱ ይሓንቆ እሞ ዓርሱ ንኽስሕት ይገብሮ ብድሕሪ እዚ በተርካብ ምፋሲኒ ኮፍ ኢሎም ይረኽቦም ባሲኒ ግና ንበተርካብ ከም ምፋርሒ ሒዝዎ ኣሎ እቲ በዓል ማስክ ጀግና እንተኮይኑ ሓደ ንሓደ ንኽፍተኑ ንባሲኒ ይሓቶ ካብ ክልተ መስተታት ናብ ሓደ መርዚ ክገብረለን እሞ ክልቲኦም ገሚቶም ይሰትዩ ሽዑ ዕድሉ ሕማቅ ኮይኑ ነታ መርዚ ዘለዋ ዝሰተየ ይሰዓረሉ ማለት እዩ በዚ ተስማሚዖም ክልቲኦም መልዒሎም ይሰትዩ ግን ባሲኒ እታ መርዚ ዝነበረታ ስለ ዘልዓለ ሽዑ ይመውት እቲ ምስጢር ግና እቲ ማስክ ዝገበረ ወዲ ናብ ክልቲአን መርዚ ገይርለን ነይሩ ግን ንሱ ንነዊሕ እዋን ሰውነቱ እናላመዶ ስለ ዝጸንሐ እቲ መርዚ ምንም ኣይጎድኦን ንባሲኒ ግና ሽዑ ቀቲልዎ በቲ ሓደ ገጽ ከዓ ንጉስ ሃምፐርዲን ምስ ዓጀብቲ ኮይኑ ንበተርካብ ይእልሽዎ ኣለዉ እቶም ዝጠለፈዋ ሰባት ካብቶም ናይ ጸላእቶም ዓዲ ከም ዝኾኑ ርግጸኛ እዩ ነይሩ እቲ በዓል ማስክ ምስ በተርካብ በይኑ ምስ ኮነ ንሱ እቲ ፍሉጥ ሽፍታ ሮበርት ከም ዝኾነ ይነግራ እዚ ማለት ነቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ዌስሊ ዝቐተሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ንናይ ኣፍቃሪኣ ሞት ተጠያቂ ንሱ ከም ዝኾነ ነጊራ ካብቲ ዝነበርዎ ዓቐበት ንድሕሪት ትደፍኦ እናተገማጠለ ናብቲ ቁልቁለት ክጸድፍ እንከሎ እቲ ትክክለኛ ማንነቱ ይነግራ ንሱ እቲ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ዌስሊ እዩ እቲ ሰምዐቶ ነገር ደንጊፃ ንሳውን ሸተት ኢላ ትወድቕ እሞ ናይ ብሓቂ ንሱ ምዃኑ ተረጋገጽ ካሊእ ኣፍቃሪ ሒዛ እያ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ገጹ ሸፊኑ ሽሙ ቀይሩ ዝመጸ እውን ንዕኡ እዩ ነይሩ ሕዚ ግና ናብቲ ናይ ቀደም ፍቕሮም ይምለሱ እቲ ቆልዓ እዚ ታሪክ ክሰምዕ እንከሎ ብናቶም ፍቕሪ ዝተሰላቸወ እዩ ዝመስል እቲ ብሓጎ ግና ስቕ ኢሉ ምንባቡ ይቕጽል ብድሕሪኡ በተርካብን ዌስሊን ኮይኖም ብሓደ እናኸዱ እንከለዉ ናብ ሓደ ጸልማት በዓቲ ኣትዩ ኣብቲ በዓቲ ሃንደበት ካብ ታሕቲ ዝፍንድእ ሓዊ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ እናተጠንቀቑ ክኸዱ ይሞክሩ እናኸዱ ከለዉ እውን ዌስሊ ብዛዕባ ዘሕለፉ ህይወት እናነገራ ነይሩ ካብኣ ምስ ተፈለየ ናብ ናይ ሰይፊ ክእለት ከምህሮ ዝኽእል ሰብ ከም ዝረኸበን ምስኡ ከም ዝነበረን ይነግራ ድሓር ግን ክመውት እንከሎ ሓንቲ ጀልባ ገዲፉሉ ይመውት ዌስሊ ከዓ ናቱ ስም ተቐቢሉ ምንባር ይቕጽል ድሓር ሃንደበት በተርካብ ኣብ ሓደ ቦታ ትረግጽ እሞ ሒዝዋ ናብ ውሽጢ ኣቲ ሽዑ ዌስሊ ግዘኸየጥፈአ ሓደ ናይ ተኽሊ ሓረግ ሒዙ ንሱ እውን ናብኡ ኣቲ ድሓር ንበተርካብ ሒዝዋ በቲ ሓረግ እናተሰሓበ ይወፅእ ጸኒሖም ከዓ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ እንስሳት ሓደ መፅዩ ንዌስሊ ሒዞሞ ክነኽሶ ይሞክር ግን ዌስሊ ቀዲሙ ተገላቢጡ ናብቲ ሓዊ ይኸይድ እሞ ነቲ እንስሳ እውን የቃጽሎ ጉዕዞኦም ወዲኦም ካብቲ በዓቲ ምስ ወፁ ንጉስ ሃምፐርዲን ምስ ወታደራቱ ይረኽቦም ንዓ ሒዞምዋ ክምለሱ ንዑ ግና ንኽቐትልዎ እውን ይእዝዞም በተርካብ ንሱ ዝዓገታ ዘይኮነስ ዘድሓና ከም ዝኾነ ውላ እንተነገረቶ እቲ ንጉስ ግና ክሰምዓ እውን የደልየን ሽዑ ሓደ መደራደሪ ሓሳብ ተቐርበሉ ንሳ ንዕኡ ንኽትምርዓዎ ንሱ ድማ ንዌስሊ ብሰላም ንኽሰዶ ሃምፐርዲን ተስማሚዑ ንበተርካብ ይወስዳ ብድሕሪኣ ግና ነቲ ዓጃቢኡ ልኢኹ ንዌስሊ ንኽኣስሮ ይነግሮ እቲ ጨካን 6 ጻውዕቲ ዘለዎ ናይ ንጉስ ተላኣኺ እውን እሺ ኢሉ ይቕበል ብድሕሪ እዚ ሃምፐርዲን ናብቲ ቤተ መንግስቲ ወሲዱ በተርካብ ሰበይቱ ከም ዝኾነት ንኹሎም ይነግሮም እቲ ታሪክ ዝሰምዕ ዘሎ ቆልዓ ሕዚ በዚ ታሪክ ዝተሰሓበ እዩ ዝመስል ኣብቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር እውን ተቃውሞ ኣለዎ ግን እቲ ብሓጎ ስቕ ኢሉ ንኽሰምዕ ይነግሮ ሓደ ምሸት በተርካብ ሓደ መፍርሒ ሕልሚ ምስ ረአየት ንግሆ ናብቲ ንጉስ ከይዳ ተዛረቦ ንዌስሊ ዘለዋ ፍቕሪ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክትምርዓዎ ከም ዘይትኽእል እንድሕር ዘገዳ ኮይኑ ግና ኣብቲ መርዓ መዓልቲ ዓርሳ ከም ተጥፍእ ትነግሮ ሃምፐርዲን ናቲ ሓሳብ ምስ ሰምዐ ካሊእ መማረፂ የቕርበላ ክሳብ ትመርዓዎ መዓልቲ ዌስሊ እንተመፅዩ ምስኡ ንኽትከይድ ክፈቕደላ እንተዘይመፅዩ ግና ስቕ ኢላ ንኽትምርዓዎ ይነግራ በተርካብ እቲ ትክክለኛ ኣፍቃሪኣ ንዓኣ ኢሉ ከም ዝመፅእ ርግፀኛ ስለ ዝነበረት ደስ እናበላ ትስማዕማዕ እቲ ንጉስ ከዓ ዌስሊ ካብ ናቱ ቤተ ማእሰርቲ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ብዛዕባ መርዕኡ ምንም ጥርጥር የብሉን ድሓር ምስ ተለኣኺኡ ሩገን ክዛረብ እንከሎ እቲ ትክክለኛ ምስጢር ይወፅእ ካብ መጀመርያ በተርካብ ክትዕገት ዝገበረ እቲ ንጉስ ባዕሉ እዩ ነይሩ ግን ዌስሊ መፅኡ ስለ ዘድሓና እቲ ዝሓሰቦ ይተሳኽዐሉን ሕዚ ግና ኣብቲ መርዕዎም መዓልቲ ንበተርካብ ቀትላ እሞ ንናታ ሞት ተጠየቕቲ ከዓ እቶም ጸላእቶም ዓዲ ይኾኑ ሽዑ ብኡ ምኽንያት ገይሩ እቲ ኩናት ይኸፍት እቲ መሬቶም እውን ይቋዋፀሩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ሩገን ናብቲ ብምስጢር ዝኸፈት ኣብ ትሕቲኦም ዝነበረ ክፍሊ ክኣቲ እንከሎ ዌስሊ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እናሳቀይዎ ይጸንሑ እቲ ንጉስ ድማ መርዕኡ እናቐረበ ክመፅእ እንከሎ ናይቲ ከባቢ ሓለዋ ጽኑዕ ንኽከውን ትእዛዙ ይሕልፍ ንዌስሊ ከድሕን ኢሉ ዝመፅእ ሰብ እውን ከይህሊ ኣጥቢቖም ይሰርሑ ብኻሊእ ገጽ ከዓ ኢኒጎ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ስኻር ህይወት ተመሊሱ ንሪኦ ድሓር ግን ሓደ መዓልቲ ፊዚ መፅኡ ይረኽቦ እሞ ናብ ቀልቡ ንኽምለስ እውን ይሕግዞ ሽዑ እቲ ነቦኡ ዝቐተለሉ 6 ጻውዕቲ ሰብኣይ ሩገን ከም ዝኾነን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ከም ዝነብርን እውን ይነግሮ ሕዚ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ክኣትወሉ ዝኽእሉ ፕላን ይውፅኡ ክሕግዞም ዝኽእል ዝነበረ ሰብ ቫሲኒ ብቻ እዩ ነይሩ ግን ድማ ሞይቱ እዩ
حزلوا ممارسي اتسلم كلان جبر بعل ماسك وديو بتركابون ويسلي ماتيو كابت شكان نقص كدحنا تسبلا نتنقص كعا فرح إلى مستعرفتو تناديدو أحد خفلي عاطوامو نسو قعا نابت ويسلي تأثيرو لزلو كفلي خيد نابت ماشناتيوم يساقي وصل زنبرو اتنعامتات زهانة تقلتو هنات أفاي متزق اتنقص مسمات أون نايت ماشن حيل وسيغو سغاينو خجدد يكبر عبد ساعات ويسلي ختصاورس لزي كاله عاويلون تاوي دمسو أملات بيت منغستي يسمع فيزين إنكون دمو نابت زلو خواب خيدو نتنا ساقي زنبرو ناينقص سراحتني حتو ግን ምንም ከመለሰሎም ቢዚ ሓደ ጊዜ ርሲ ወቅሞ አርሱ ስሒት ይወደ ኢኒጎ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ናብቲ ዝሞተቡና ጸልየ ናይ ዌስሊ አድራሻን ክመርሖ ይሓቶ ግን ምንም መልስ ከይሃቦም ዝተረፈ ኢኒጎ ሓዚኑ ናብ ሓደ ኦም ከይዱ ይጽጋ ሽዑ እቲ ናብ ታሕተዋይ ክፍሊ ዝወስድ በሪ ይኽፈተሎም ናብ ውሽጢ ኣትዮም ናብ ዌስሊ ቀርቡን ከለው ግና ዌስሊ ሞት ይጸንሖም እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ይናደድ እቲ በሓጎ ድማ እንድሕር ዝናደድ ኮይኑ እቲ ታሪክ ከም ዘየንበል ይነግሮ እቲ ቆልዓ ግና ክረጋግዕና ሞከረ ምንባውን ክቕጽል ነብሓጎ ይልምኖ ፊዚን ኢኒጎን ናይ ዌስሊ አስክሬን ተሸኪሞም ናብቲ ከባቢ ዝነብር ማክስ ተባሃለ ተኣምር ዝሰርሕ ባህላዊ ሓኪም ይወስድዎ ማክስ መጀመርያ ምስራዮም ኣብ ዝሓመመ ሰብ ስራሕ ከም ዘይሰርሕ ይነግሮም ድሓር ግን እቲ ዘምጽዎ ሕሙም ሞይቱ ከም ዝኾነን ዝኸኣሎ ብቻ ንኽሙክረን ይሓትዎ ሽዑ እሺ ሊፈቕደሎም እሞ ናብ ውሽጢ የእትዎም ማክስ ንዌስሊ ምስራዮ ዳርጋ ሞይቱ እምበር ሙሉእ ኣይሞተን ይብሎም ሓደ ናይ ባዕሉ መሳርሒ ገይሩውን ንኣፉ ትንፋስ ይህቦሞ ናብ ህይወት ንምምላስ እኹል ምኽንያት እንታይ እዩ ኢሉ ይሓቶ ዌስሊ ሓቀኛ ፍቕሪ ኢሉ ቀሲሉ እንትምልስ ማክስ ግና ይሰምዖን ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ሰበይቱ ንማክስ ቫለሪ ጎያ ትመጽእ እሞ ቀልጢፉ ንኽሕግዞ ትነግሮ በተለይ ኢኒጎ ዌስሊ እንተተሲኡ ናይቲ ንጉስ መርዓ ከበላሸወሉ ከም ዝኾነ ምስ ነገሮም ማክስ ምስ ሰበይቱ ዝኻልዎ ኩሉ ይገብሩ እቲ ንጉስ ብጣዕሚ ይጸልዎ ስለ ዝነበሩ እቲ መርዑውን ክበላሸ ይደልዩ ሽዑ ብቸኮሌት ዝተሸፈነ ተኣምራዊ መድሓኒት ሂቦም ጽቡቕ ዕድል ተመኒዮምሎም ይሰድዎም ፊዚን ኢኒጎን ናብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ኸይዶም እቲ መድሓኒት ንዌስሊ ምስ ሃብዎ ዌስሊ ካብ ሞት ይነቅሕ ግን ድማ ሰውነቱ ከንቀሳቕሶ ይኽእልን ብዙሕ ሞኪሮም ምስ ኣበዮም ዌስሊ ናብ ውሽጢ ከኣትውሉ ዝኽእል ካልእ ሓሳብ የምጽእ ፊዚ ዓብዪ ጸሊም ክዳን ስለ ዝነበሮ ንሱ ተኸዲኑ ንኽኸይድ እሞ ነቶም ሓለውቲ ከም ተኣምር ንኽርእይዎ ምግባር ብዝብል ይስማዕምዑ ሽዑ ኢኒጎ ንዌስሊ ተሸኪሙ ፊዚ ድማ በቕድሚት ኮይኑ በቲ ዓብዪ ድምፁ እንትዛረብ ኩሎም ይፈርሑ ንኽረጋግዑ ዋላ እንተነገሮም ኩሎም ደንጊጾም ካብቲ በሪ ይርሕቑ ሽዑ ፊዚ ነቲ በሪ ብኢዱ ኸፊቱ ናብ ውሽጢ ይኣቱ ኣብቲ ካልኣይ በሪ ከዓ ነቲ ዋርድያ ምስ ረኸብዎ እቲ መፍትሒ ንክህቦም ተዘይኮይኑ ግና ኢዱ ከም ዝሰብርዎ ይነግርዎ ንሱን ፈሪሑ ምንም ከይተገራገረ ኣውፅኡ እቲ መፍትሒ ሂቦም ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መቕደስ ድማ በተርካብ ምስ ሃምፐርዲንግ ትምርዖላ ሃምፐርዲንግ ግና ኣብ መወዳእታ ሰዓት ዝኾነ ችግር ከይፍጠር ስለ ዝፈርሐ ሩገን ከይዱ ንኸርኢ ይሰዶ ሩገን ናብ ደገ ምስ ወፀ ምስ ኢኒጎ ገጽ ንገጽ ይራኸቡ ነቶም ዓጀብቱ ብቐሊሉ ቀቲሉ ሩገን በይኑ ይተርፍ ኣቦይ ቀቲልካ ለኢኻ እሞ ክትመውት ተዘጋጀ ይብሎ ሩገን መጀመርያ ክቃለሶ ሰይፉ የወፅእ ድሓር ግን ከም ዘይኽእሎ ምስ ፈለጠ ንድሕሪት ተመሊሱ ይጎይ እሞ ናብ ሓደ ክፍሊ ኣትዩ ብውሽጢ ይዓጾ ኢኒጎ ደጋጊሙ ብነብሱ ነቲ ማዕጾ ክከፍቶ እንተሞከረ ኣይኮነሉን ሽዑ ፊዚ መጺኡ ብሓደ ጊዜ ምስ ሰበሮ ኢኒጎ ደድሕሪኡ እናጎየ ምምልጣጡ ይቕጽል ነዊሕ ምስ ጎየ ኢኒጎ ናብ ሓደ ክፍሊ ክኣትን ከሎ ሩገን ኣብ ውሽጢ ጸኒሑ ካራ ይውርውረሉ እሞ ኢኒጎ ከብዲ ይውጋእ ሽዑ ሩገን ምዝራብ ይጅምር ቅድሚ 20 ዓመት ንኢኒጎ ቦ ነተን 6 ጻዕበት ዝምች ሰይፊ ይሰርሐሉ ድሓር ግን ናይቲ ሰይፍ ዋጋ ክኸፍሎ ስለ ዘይከኣለ ሩገን ንኢኒጎ ቦ ይቐትሎ ሕዚ ግና ኢኒጎ ተወቂዑ እኳ ክቐትሎ ይከኣለን ምክንያቱ ኢኒጎ 20 ዓመት ሙሉእ ሕኖ ንምፍዳይ እናተለማመደ እዩ ነይሩ ሕዚ ግና እቲ ዝተለማመደ ዘውፀሉ ጊዜ እዩ ምስ በሎ ሩገን ብሓይሊ ከሸንፎ ከም ዘይኽእል ይርዳእ ሽዑ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዘሎ ወርቂ ብምሉእ ንክህቦ ንሱ ድማ ብሰላም ንኽነብር ክፈቕደሉ ይሓቶ ኢኒጎ ግና ኣነ ወርቂ ዘይኮነስ ናይ ኣቦይ ህይወት እየ ዝደሊ ኢሉ በቲ ሰይፊ ይቐትሎ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ብኻሊእ ገጽ ከዓ እቲ ናይ መርዓ ፕሮግራም ተወዲኡ በተርካብ ናይ ሃምፐርዲንግ ወለዱ ሒዞምዋ ይኸዱ ኣለዉ ዓሳተ ጥፍእ እንተኾይና እምበር ወዶም ከም ዘይትምርዖ ክትነግሮም እንከላ ኣቦኡ ምንም ኣይመሰሎምን ሽዑ ናብ ክፍላ ምስ ኣተወት ብዌስሊ እውን ተሰቆይፃ ንእሽተይ ካራ ተልዕል እሞ ልባ ክትወግእ ትዘጋጆ ግን ሃንደበት ብድሕሪታ ኣብቲ ዓራት ናይ ዌስሊ ድምፂ ትሰምዕ ኣብኡ ኮይኑ እናተጸበያ እዩ ነይሩ በተርካብ ምስ ረአየቶ ዘሊላ ትሓፎ ንሱ ግና ሓዘውን ሰውነቱ ክንቀሳቐስ ኣይከኣልን ብዙሕ ከይጸንሐ ሃምፐርዲንግ ሰይፉ ሒዙ ናብቲ መደቀስ ክፍሎም ክኣትን ከሎ ዌስሊ ኡ ኮይኑ ይጸንሕ ሓደ ንሓደ ኮይኖም ብሰይፊ ንኽጋጠሙ እውን ይሓቶ ዌስሊ ግና ቀልጢፉ መልሲ ይሃወን ብዙሕ ነገር እናተዛረበ ግዜ ከጥፍእ ይሙክረሉ ክሳብ ሽዑ ሰውነቱ ምእዛዝ እንተጀመረ ኢሉ እዩ ነይሩ ሃምፐርዲንግ እውን እቲ ተንኮሉ ተረዲእዎ ክቐርብ ምሰለ ዌስሊ ደው ንምባል ጥንካረ ይረክብ ሰይፉ ቀንቢጡ ኮፍ ኢሎም ንኽዘራረቡ እውን ይነግሮ
ኢኒጎ ስራሕ ወዲኡ ናብቲ ዝነበርዎ ክፍል ምስ መጸ በተርካብ ከዓ ነቲ ንጉስ ናብቲ ወንበር እናኣሰረትዎ እያ ነይራ። ኣብቲ ሰዓት ዌስሊ እንደገና ጥንካረ ሲኢኑ እግሩ ይዕጸፍ። ሕዚ ኢኒጎ ኣብቲ ክፍሊ ስለ ዘሎ ሃምፐርዲንግ ምንም ነገር ገብራ ኣይኽእልን። ዌስሊ እውን ግና ክቐትሎ ኣይደለይን። ኣብቲ ሰዓት ፊሲ ብደገ ኮይኑ ዓዊሉ ይጽውዖም እሞ በቲ መስኮት ተቐልቂሎም ይሪኡ። ካብቲ ናይ ንጉስ ሕርሻ 4 ፍራስ ሒዙ መጺሎ። መጀመርያ በተርካብ ካብቲ መስኮት ትዘልል እሞ ፊዚ ሓቂፉ ይቕበላ። ኢኒጎ እውን ናይ ህይወቱ ዓላማ ሕዚ ስለዘሳኸዐ ዌስሊ እቲ ጸሊም ክዳን ዝኽደን ሰብ ንኽከውን ሓሳብ ይቕርበሉ። ኢኒጎ ደስ እናበሎ እቲ ሓሳብ ይቕበሎ። ሽዑ 4 በቲ ፈረስ እናጋለቡ ይኸዱ። እቲ ታሪኽ እውን ዳርጋ ስለ ዝተወደአ እቲ ብሓጉ ነቲ መጽሓፍ ይዓጽፎ። እቲ ቆልዓ ግና ተረዲእዎ እቲ ዝተረፈ እውን ንኸንብበሉ ይነግሮ። ካብ ሽዑ 4 ብሓደ እናነበሩ ዌስሊን በተርካብን ድማ ንዘለኣለም ብፍቕሪ ይነብሩ። ብድሕሪኡ እቲ ቆልዓ ንኽድቅስ ይነግሮ። እቲ ቆልዓ ግና ኣብ ብሓጎ ጽባሕ ተመሊሱ ንኽመጽእ እሞ እቲ ታሪኽ ደጊሙ ንኸንብበሉ ይነግሮ። ሽዑ እቲ ብሓጎ ከምቲ ዌስሊ ዝብሎ ዝነበረ ከም ዝደለኻዮ ኢልዎ ይወፅእ። ንዕኡ ዝነበሮ ፍትወት ንምርኣይ እውን ኢሉ እዩ ነይሩ።